हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। खुदा ना सबको बरकत दे। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। मैं यीशु मसीह का खादम भी हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, खुदा उनका शुक्र है उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त, उसके जलाल के लिए और उसके नाम के लिए। हालेलुया। हाँ जी, आज सुबह जो हो हमारा आप चैनल देखते हैं हैकल टीवी, और जो हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी, हम खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने हमें तौफ़ीक बख्शी ताकि हम आज अपनी हैकल टीवी और ज़िंदगी की रोटी में से कुछ सीख सकें। हालेलुया। जी, आज हम खुदा उनके ज़िंदा बख्श कलाम में से सीखेंगे कि मुत्तफ़िक होने से, जब हम मुत्तफ़िक नहीं होते तो फिर बहुत सारे मसले होते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है, आए फिर मेरे साथ निकाल लें। बाइबल मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे पुराने अहद तमाम में से आमोस की किताब, और हम उसका पढ़ेंगे 3 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 3 आयत। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। जी, लिखा है, अगर 2 शख्स मुत्तफ़िक होकर ना चलें तो क्या वो इकट्ठे होके चल सकेंगे? आमीन। खुदा के ज़िंदा बख्श कलाम को पढ़ें और सुनें और समझें, खुदा की बरकत हो। आमीन। जी, हमने कलाम मुक़द्दस में आमोस की किताब 3 उसकी 3 में पढ़ा। क्या लिखा है, कह रहा है कि क्या 2 शख्स अगर इकट्ठे होके ना चलें तो क्या वो मुत्तफ़िक हो सकेंगे? तो कहने का मकसद है, बड़ी सीखने की बात है और वज़ाहत और इस आयत से में कि कह रहा है कि खुदा कह रहा है कि अगर हम इकट्ठे ना होके चलें तो हम जो है ना बरकत पा सकते हैं, ना हम खिदमत कर सकते हैं। आमीन। जिस तरह की एक मिसाल है, अगर मियाँ बीबी इकट्ठे नहीं होंगे, उनका ज़हन एक नहीं होगा, एक सोच नहीं होगी, तो कभी भी घर नहीं चल सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मियाँ बीबी का एक ज़हन, एक सोच होगी तो फिर घर अच्छा चल सकता है। अगर बीवी कुछ कहे, शौहर कुछ कहे, मियाँ कुछ कहे, तो ऐसे घर नहीं चलता। ऐसे घर में मसले मसाइल क्रिएट होते हैं और इश्यूज़ होते हैं। तो कहने का मकसद है, जो हमें आमोस की किताब सिखा रही है वो यही सिखा रही है। आज सुबह हैकल टीवी और ज़िंदगी के रोटी के प्रोग्राम में यही बताना चाह रही है कि हमें इकट्ठा हो के एक सोच, एक दिमाग, एक जिस्म होना लाजमी है। ये बात कलीसिया के लिए भी अगर देखा जाए तो हमें सीखने को मिलती है कि खुदा कलीसिया को भी यही सिखा रहा है कि जो कलीसिया है वो खादम के साथ क्या हो, इकट्ठी हो जाए। इकट्ठी से मरा यानी कि एक सोच, एक दिमाग होकर चले। अब अगर खादम कहता है कि मीटिंग के बीच में कहता है कि आए हम खुदा के पाक के लिए दुआ करें, तो बजाय कि हम अपनी मर्ज़ी करें, अपने कहने के अपने जो जहन में आए वो दुआ करें, अगर हम इकट्ठे होकर एक सोच होकर अगर खुदा का ख़त्म कह रहे तो आए हम खुदा के पाक के लिए दुआ करते हैं ताकि खुदा का पाक हमारी ज़िंदगी में उतरे। तो फिर अगर हम सब पूरी कली से एक जहन, एक सोच होकर जब दुआ करेगी तो फिर खुदा का पाक खुदा का मसा उनकी ज़िंदगियों में उतरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो कहने का मकसद है, ये हमें एक हकीकत और मिलती इस बात से जो सीखने के वाले से है। वो हकीकत ये है कि अगर हम अम्माल की किताब उसका 2 बाब की पहली आयत में अगर तलावत करें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन था तो सब शागिर्द क्या थे, एक जगह थे, एक दिमाग, एक सोच और इकट्ठे हो गए थे। तो क्या हुआ, खुदा उनका पाक रूह उतरा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि यही चीज़ हमें आमोस की किताब सिखा रही है। खुदा यही कह रहा है और खुदा की बात अमाल की किताब में हकीकी तौर पे इस बात की गवाही दे रही है। हालेलुया। तो कहने का मकसद है कि हमें जो है इकट्ठे होकर चलना। अगर हम खिदमत करते हैं तभी हमें इकट्ठे होकर खिदमत करनी है। एक सोच, एक ज़हन बनाना है, एक ही हमें ट्रैक पे चलना है। अगर हम अपना घर चला रहे हैं, अगर हमारा घर नहीं चलता, मसले क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर आमोस की किताब का ये जो हमने हवाला पढ़ा है इस पे गौर करें ताकि आपका घर बेहतर चल सके। अगर हमारी कलीसिया, हमारा खिदमत, हमारी चर्च नहीं चल पा रहा तो हमें इस आमोस की किताब का इस बात को मुताला करके हमें सीखना चाहिए कि हमारी कलीसिया या खादम में या किसी में कोई ऐसा मसला तो नहीं कि एक जहन, एक सोच नहीं हो पा रही जिसकी वजह से आज कलीसिया नहीं चल पा रही और चर्च नहीं चल पा रहा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, आमोस की किताब हमें यही आसूब सिखा रही है
کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، چاہے ہم ایک ہوں چاہے دو ہوں، تو ہمیں اکٹھے ہو کے ایک سوچ ہو کے متفق ہو کے جب کریں گے تو پھر خدا اس کا ہمیں برکت دے گا۔ ہاللیلویا۔ چاہے ہم سنگل ہیں تو پھر ہمیں سنگل ہو کے ہمیں کس کے ساتھ اکٹھے ہو کے کس کے ساتھ متفق ہونا ہے؟ ہمیں خدا کے ساتھ ہونا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ متفق ہو کے خدا کے ساتھ کیا کریں گے؟ اپنی سوچ اپنی عقل کو بنائیں گے، دیں گے، تو پھر خدا ہمارے ساتھ مل کے وہ کام کو سر انجام دے گا۔ آمین۔ پھر چلو، یہ تو اکیلے کی بات ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے تو پھر ہمیں اس کے ذہن اور اپنی سوچ کو ایک کر کے چلنا ہے، تو پھر خدا کا کام اور دوسرے جو ہم خدمت جو کچھ بھی ہم کرنا چاہیں گے تو پھر وہ تب سر انجام ہوگی۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ کہ خدا آج صبح ہمیں کلام میں سے یہی سکھا رہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں، اور جو کہ میں نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے کہ جو اعمال کی کتاب میں سے اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک سوچ ہوتے ہیں، ہمارا اکٹھا ہونا بے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اکٹھا ہونا جو ہے اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور ہمارا اکٹھا ہونا جو ہے با مقصد ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا اکٹھا ہونا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں تو مقصد ایک بنے۔ ایک بیج ہم پھینکے، اس میں سے ایک پودا نکلے اور پودے میں سے پھل پیدا ہو۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تو پھل تب پیدا ہوتا ہے کہ جب مالی اور جو زمین ہے وہ ایک سوچ اور ایک ذہن ہوتے ہیں، تو پھر تب جا کے پھل پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ لگا رہے، کاش کرتا رہے تو کبھی بھی پھل نہیں پیدا ہو سکتا جب اس کی سوچ، اس کی عقل زمین کے مطابق نہ ہو۔ اگر ایک زمین اگر سیب اگا رہی ہے تو اگر وہ اسی زمین پہ وہ چاہتا ہے کہ انار اگے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کو پہلے سوچنا پڑے گا یہ زمین کیا چیز مجھے دے سکتی ہے، تو اسی زمین پہ اسی پہ وہ پھل ڈالے گا تو پھر وہی پھل وہ پائے گا۔ ہاللیلویا۔ ایسے نہیں کہ وہ سیب کا ڈالے اور بولے مجھے انار ملے۔ اس کی سوچ اس طرح ہونی چاہیے جو اس نے پھل ڈالا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دعا یا کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں، پہلے ایک سوچ رکھنی چاہیے کہ جو ہم نے مقصد رکھا ہے اسی مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج موسٹلی چرچ کے لیے یا گھرانوں میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ دیکھا جائے کہ دعا کے لیے بولا جائے تو وہ کچھ اور دعا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں، ہمیں وہی دعا کرنی ہے جو ہمیں بولی گئی ہے، تاکہ جو بول رہا ہے اس کا ذہن وہ ہے اور آپ کا بھی ذہن ہے اور آپ کی سوچ بھی وہی ہونی چاہیے، تو پھر خدا برکتیں جاری کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کی زندگی میں خدا ڈھیروں خوشیاں ڈالے۔ ہاللیلویا۔ تو جی، میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو موسٹ ویلکم، میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اچھی چیزیں کلام سے سکھا سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نام لیتے ہیں، ہمارا جو بائبل کالج ہے فری آف کاسٹ ہے، یعنی پاسٹر کی ٹریننگ ہم فری آف کاسٹ کرائیں گے۔ اگر کوئی شوق رکھتا ہے تب بھی ہم اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے نمبر اسکرین پہ دیے ہوئے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔